Hello and welcome. You're watching News Now on Goa 365 and I'm your anchor Subhashish Govekar. From Goa streets to world events, we bring you the stories that matter. And here's what's happening today. Tragedy in Shiolim as a speeding car crashes into a parked truck, killing the driver on the spot. The vehicle had reportedly broken a police nakabandi moments earlier. As the CEC weighs Goa's Tiger Reserve plan, activists and politicians remain locked in a fierce war of words over Mahadev's future. And we begin with the top story for the day. A high-speed ride ended in tragedy at Chopade Shiolim as a Karnataka-registered car rammed into a parked truck, killing the driver instantly. His wife escaped with minor injuries. The vehicle, which reportedly broke a police nakabandi, was left mangled from the front. Here's Sandeep Kamulkar with the details. माझ्या फाटल्यान जी गाडी तुमकां दिसता वॉक्सवॅगन ही कर्नाटकाची राती हो बरेच राती ऍक्सिडेंट जाल्लो आसा. हांगा एक स्वराज मजडा एक ट्रक पार्क करून दवरलेलो. आता तुम्ही पळयता तेजो नंबर प्लेटी बी सगळं काडलेले आसा आणि ती व्हरून पार्क फुडें केल्लेली आसा आणि हो राती ऍक्सिडेंट जाला तो तेज्या सारके फाटल्यान टायरान घुसल्या आणि हो मेजर ऍक्सिडेंट जाल्लो आसा. तेणे हाडून ह्या दुर्गाचेर मारलेली आसा आणि दुर्गाचेर मारून ह्या गाडयेची परिस्थिती जाल्लेली आसा. गाडयेन कांयच उरोंक ना, येदो व्हडलो ऍक्सिडेंट जाला आणि हातूर दोगां जाणां आसलेली. ड्रायव्हर आपताक मेलो खंय आणि तेजी बायल हॉस्पिटलायज केल्लेली आसा म्हूण आयकपाक येता. अशें आयकपाक येता की रातची नाकाबंदी आसता थंय वयर, ती नाकाबंदी तोडून हो खंय फास्ट येतालो आणि तेका लागून हांगा येवन तेणें हांगासर मारलेली हा गाडी. म्हणजे पुलिसांनी थंय गाडी हे बॅरिकेड्स लायलेले आणि नाकाबंदी आसता डेली रातची नाकाबंदी ती तोडून हो पावतालो, तेका लागून हो ऍक्सिडेंट जाल्लो आसा. Sandeep Kamulkar, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We'll be back shortly with more news after this short break. Stay with us. Welcome back. Two sides, one sanctuary. Activists say it's about saving Goa's tigers. Politicians say it's about saving people's livelihoods. As the CEC weighs its decision, the question echoes through Goa's forests. Who's really fighting for the people and who's fighting for the land? Activists attended placing their research and data during the CEC meeting. They accused the state government of stalling the process despite years of evidence and even a court order confirming tiger presence in these forests. सरकार म्हणतात तांकां सगळे कार्ड काडूंक जाय तर टायगर रिजर्व करपाक तांकां इतलो 1 लाख तरी लोक आमकां काडूंक पडटले. 1 लाख लोक आमकां काडूंक पडटले आनी तोच सरकार आज अफिडावीट फायल केल्या बिफोर CEC. ताणें कितें म्हणलां अफिडाविटान की सगळ्या वायल्ड लायफ सँक्चुरीचे गोवाचे वायल्ड लायफ सँक्चुरी आहात न्हू तातूंत कितलीं घरां आसात 1264. ऐकलें न्हू 1264 हाऊसहोल्ड्स इन ऑल द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ गोवा. ताचें कितलो पॉप्युलेशन जातलो? जर तुम्ही 5 लोक दवरले घराक कितले जातले? 5000 जातले. जर 5000 खंय आणि 1 लाख खंय. काले village population 12,500 people.
आतां तो चोपलो 2,500 टनी वायल्ड लायफ सँक्च्युरीन घातलो. आमी सांगलें कित्याक केलो न्हू, कित्याक म्हण टायगर रिजर्व फॉरेस्टान डिमार्केट केला, तो सगळो गांव भायर काडला, सगळो गांव भायर काडला. तो सगळो भायर काडला तर कोण ऑब्जेक्शन करतलो? नंबर 2, टायगर झोन येतना तांकां 2 तरेचे डिविजन आसता. एक पळय एरिया आसता ताका म्हणटात कोर झोन. कोर झोन म्हणून तांचो कांय उपाय करूंक जायना. कोर झोनान मनीस वचूंक जायना, पण बफर झोन आहा न्हू, तातूंत लोक रावंक शकता, काम करूंक शकता, शेताचें काम करूंक शकता. सो दीस टायगर रिजर्व हॅज बीन मेड इंटू 2 पार्ट्स. In one part is only core zone, तांचो पॉप्युलेशन कितलें आहा? 150 लोक. In entire core zone of Tiger Reserve in Goa, there are not more than 150 persons. Not more than 150 persons. कारण बोला 1 लाख म्हणून 1 लाख नाही. 150 persons only involved in Tiger Reserve as far as we have calculated. तुम्ही काली Tiger Reserve वसात, what a very good business for all the local villagers who are living by the side of the Tiger Reserve. They are the ones who are improved for looking at the tiger, for witnessing the tiger. ते सगळं तांकांच काम. बायचे कामां कित्याक दिवंक जाय? आतां मॅनेजमेंट प्लॅन्टान कोर झोन आसता. आतां तो कोर झोन तुमी पळयल्यार आनी टायगर झोनाचो कोर झोन पळयल्यार ते एकच मरे. ते एकच मरे. सो वन सायड दे आर अपोजिंग, स्टेट गव्हर्मेंट इज अपोजिंग, saying we don't want tiger because core zone is there. But in your own management plan you have put core zone with same area. Tiger वाचे कितें 550 जाल्या, हांगा 450 जाल्या. But it is same core zone, same language is used. This forest, they argue, is not just tiger territory, it's also the beating heart of Goa's water system. Protecting Mahadai, they say, means protecting Goa's lifeline. Contrary to political claims, activists insist very few families would be affected in the core zone. Most villages, they say, fall in the buffer areas where farming and tourism can continue with safeguards. हे क्लेम जे करता न्हू सरकार, त्या सरकारान स्वताचे जे वन खातें आसा त्या वन खात्यान जी आंकडेवारी दिल्या न्हू, आनी आमी जे कॅल्क्युलेशन केला ते 1264 घरां आसा आनी इतकी जेन्ना घरां आसा तेन्ना आमी कशा रितीन जर कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार तो आंकडो जो आसा तो 6,000च्या वयर वचना. म्हणून जे सरकार 1 लाख सांगता ते पुराय तरेचे चुकीचे आसा. आनी हेच्या पयलीं कारापुरकर समिती आसा तेंच्यांनी सरकारानूय नेमलेली, तेंच्यांनी जी आंकडेवारी दिल्ली आसा ती हेच्यात अर्दी आसा. ही सगळी जी आसा ती सनसनाटी निर्माण करपाचे हे कार्यस्थळ आसा. जर तांकां दिसलें की हे खरोखर व्याघ्र क्षेत्रानूच येता, वाघाचो मुवमेंट ज्या वाठारान आसा थंयच हे लोक रावता आसा जाल्यार तेंचे स्थलांतर करचें पडटा. की गोंयांत कशा पद्दतीन वाघ जे आसा पट्टेरी तेंचे अधिवास आसा तो असुरक्षीत आसा. 2009 जेन्ना पयलो वाघ मारलो गेलो आनी त्याच्या उपरांत 2019 4 वाघ मारले गेले. एकूण 10 वर्साच्या कालखंडान आमच्या कडेन 5 वाघ मारले. म्हणजे आमकां कळटा की गोंयांत कितले वाघ आसा ते. आनी 2022 जो अहवाल आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यानी जाहीर केल्लो त्याच्यानुसार आमच्या ह्या वाठारांत 5 वाघ आसा. Dylan Rodriguez, Lindsay Menezes and Muzaf Sheikh for Goa 365. But as activists roar for Mahadai Tiger Reserve, ministers and MLAs are roaring back, saying the project threatens lives and livelihoods. आमी तांचे मुखार मांडले की सांगे हो सगळ्यांत व्हडलो तालुको आसा आनीक ओवर 50% ऑफ आवर पॉप्युलेशन बिलोंग्स टू ट्रायबल. हांगा हिलॉक्स आसा, हांगा माउंटेन आसा, हांगा जंगल आसा. आमी पयले हिट जाले ते साळावलीच्या धरणांतल्यान आमी विस्थापीत जाले आनी ताचे नंतर आमकां प्रस्थापीत करपा खातीर गांवांनी प्लॉट दिले. आमच्यो लोकांच्योच जमनी काडून परत एक फावटी लोकांक दिल्यो. आमचे 40 आनी 25 पयशांनी आमचे ते थंय लोक लँडलॉर्ड आशिल्ले तांच्यो जमनी काडल्यो आनी सगळ्यांक 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन करून दिली. आता त्याच जमनीचेर परत एक फावटी कांय तेंपान 1999 आमकां वायल्ड लायफ सँच्युरी आयली. वायल्ड लायफ सँच्युरीन आमकां विचारनासतना एका रातीन भितर वेन देर वॉज नो पॉप्युलर गव्हर्मेंट, गव्हर्नर रूल आसतना ती वायल्ड लायफ सँच्युरी डिक्लेअर जाली. परत आमचेर बुलडोज केले, आमचे इमोशन्स, आमचे ट्रेडिशन्स, आमचे गांवांतले.
At the CC meeting, MLAs argued that declaring a tiger reserve would uproot thousands and cripple the local economy. They say the plan ignores ground realities and would unleash a wave of displacement. आमचे over 10,000 people only of Sattari I have calculated with over 800 to 900 houses. So तुमचो डेटा आणि त्यांचो डेटा कॉन्ट्रडिक्ट जाता सेम तांच्यानी वेगळो डेटा दिला नॅचरली तांणी खंय सर्वे केला हॅव दे कम इन टू आवर विलेजेस म्हाका कळपाक जाय गांव गांव भोंवल्या हांवें कितें म्हणटा एक दीस तूं तुमच्या AC घरांनी बसतात शहरांनी आनी डिक्लेअर करता हें जावचें हांगा तें जावचें थंय आमच्या गांवांनी आयल्या आमच्या लोकां मदीं रावल्या आमचो जो आमचे लोकांचो इनकम कितें लोकांचो आमचे पळय जे डेली लोक आसा आमच्या गांवांनी दे कम फ्रॉम अ लोअर सोशल इकॉनॉमिक स्टेटा ते डिपेंडंट आसा इधर काजू फार्माचेर सुपारीचेर नाजाल्यार दूध शेती म्हणजे दूध डेरी फार्मिंगाचेर हाजेरच आसा नाजाल्यार गव्हर्मेंट जॉब्स तूं तर गव्हर्मेंट जॉब्स आमी कितले लोकांक दितले इफ यू आर टेलिंग पीपल डू स्टार्ट फार्मिंग थंय तर उदक ना हे ना हे रिस्ट्रिक्शन ते रिस्ट्रिक्शन तुजी अर्द कल्टिवेशन्स हॅव गॉन इन टू सेंच्युरीज जे तुमचे जागे आसात यू आर गोइंग टू गेट टुमॉरो रिलोकेटेड डिसलोकेटेड रिहॅबिलिटेटेड तुमकां पयलीं जागो ना आमचे गोंय राज्य इतलें स्मॉल भाग 3700 कितले किलोमिटर तातूंत तर 740 किलोमिटर ऑलरेडी सेंच्युरीज जाल्या 5 सेंच्युरीज येदेशा गोंय राज्यान ऑलरेडी 5 सेंच्युरीज डिक्लेअर जाल्या तातूंत आमकां कोस्टल रेग्युलेशन्स आसा तातूंत आमकां MPT आसा हांगा आनी कशें कामां कशें करतले लोक जगतले कशे खंय वतले खंय रावतले टायगर रिझर्व म्हणटकच खूब स्ट्रिंजंट रुल्स आसता कांयच टायगर मारूं ना तो एक जो टायगर तेन्ना मारी तो कितें ट्रान्झिटरी टायगर जे ट्रान्झिटरी टायगर एज इट इज गोवा इज नॉट अकॉर्डिंग टू NTCA रुल्स NTCA नॅशनल टायगर कमिटी आसता पळय तांचे रुल्स आसता की टू डिक्लेअर अ टायगर रिझर्व you have to have resident at least 80 to 100 resident tigers to declare it as a tiger reserve which Goa doesn't fit in. कोतिगांव कितले टायगर पळयल्या नेत्रावली कितले टायगर पळयल्या मोले कितले टायगर पळयल्या आनी म्हादय कितले टायगर पळयल्या हो प्रॉपर स्टडी जावपाक जाय पयलीं हे तुमी ऑल पुट टुगेदर तुमचे इतले 80-100 टायगर आसा टू डिक्लेअर इट एज अ टायगर रिझर्व अकॉर्डिंग टू द NTCA रुल्स आणि तो टायगर एक तेन्ना दिशिल्लो ताजे नंतर कितले टायगर दिसले कोणा कडेन स्टडी आसा हू हॅज डन द स्टडी हॅज द एक्टिविस्ट डन द स्टडी तांणी पळयलां की कितलीं घरां रिहॅबिलिटेट करची पडटलीं कितले लोक रिहॅबिलिटेट करचे पडटले आनी इट इज नॉट ओन्ली एक 800 घरां की एक 900 घरां 800 घरांतले एक 10,000 लोक 10,000 लोकांचे तितले धंदे ते दुधाचो धंदो कल्टिवेशनाचो धंदो फार्मिंगाचो धंदो मागीर कंपनी जे थंय आसा त्यो थंय हजारांनी लोक त्या कंपनींनी काम करता थंय इरिगेशन टँक्स आसा बंदाराज आसा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा ते चालू आसा थंय टायगर रिझर्व असल्यार बफर एरिया असल्यार कोर एरिया असल्यार खूब स्ट्रिक्ट आसता हो आवाज जावपाक जायना आफ्टर 5 o'clock यू कांट एंटर इट हें करपाक मेळना तें करपाक खूब स्ट्रिक्ट आसता. But some wonder if this is a political roar, timed perfectly before elections. CECचो विशय जे विशय ते लेखीत दिल्ले आसा आनी कितें आसा CECचो विशय जेन्ना आसता हांवें बी सावधानी बाळगपाक जाय की हांव कितें उलयतलो ते भायर येवन कितें उलयलो म्हणून हांव सांगूंक शकना आमच्या लोकांनी आयकलां कितें उलोवंक जाय आनी चड तेजी आमी चर्चा करुया नाका आमकां खात्री आहा की योग्य न्याय सत्तरीच्या लोकांक गावतलो सत्तरीचो आमदार वाळपयचो आमदार म्हणून हांवें जे कितें मांडलां म्हाज्या लोकांक जो त्रास जाता म्हाज्या लोकांक फुडें जे कितें एप्रिहेन्शन्स आहा ह्यो CECचे फुडें हांवें योग्य तरेन मांडपाचो आनी लेखीत हांवें मांडलेलो आसा. With the CEC now reviewing submissions from both sides, the battle over the reserve is no longer just about tigers. It's about the future of Goa's forests, its waters and its politics. Dylan Rodriguez, Lindsay Menezes and Muzaif Sheikh for Goa 365. Don't go anywhere, we will be back shortly after the small break. And lastly for the weather,
Goa is likely to experience spells of rain and thunder over the next few days as a fresh low pressure system builds up over the Southeast Arabian Sea. The Indian Meteorological Department has warned fishermen and coastal residents to remain cautious as winds could intensify and the sea may turn rough. Here's more on the weather. According to the latest IMD bulletin, a cyclonic circulation persists over the Southeast Arabian Sea and adjoining Lakshadweep area. Under its influence, a low-pressure area is expected to form around October 18th and may intensify into a depression within the next 48 hours. Goa witnessed light to moderate rainfall in the last 24 hours, with Kwepem recording 20 millimeters, the highest in the state. Temperatures remained slightly above normal, with Panjim touching 34.5 degrees Celsius and Dabolim recording a minimum of 22.4 degrees. For the next 7 days, IMD has forecast light to moderate rain across North and South Goa, accompanied by thunderstorms and gusty winds reaching speeds of up to 50 km per hour. The intensity of rainfall is expected to increase from Sunday onwards. The IMD has also issued an advisory for fishermen along the Goa and Karnataka coasts, urging them not to venture into the sea between October 17th and 21 due to squally conditions and strong winds over the Arabian Sea. With the onset of this developing system, Goa is expected to see unsettled weather over the next few days. Low pressure builds over Arabian Sea, rain and thunder likely over Goa. Yellow alert issued until the 21st of October. IMD warns fishermen sea to turn rough. Maximum and minimum temperature Saturday 34 degrees Celsius and 25 degrees Celsius. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. That wraps up our top stories for today. You've been watching News Now on Goa 365. For more in-depth reports and stories, visit our website at www.goa365.tv. Don't forget to follow us on Instagram and Facebook at Goa365TV for continuous coverage and updates on stories that matter. Stay informed, stay safe, and we'll see you again this time tomorrow on Goa 365.